अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन अंसारी और एक बार फिर से हाजिर खिदमत हूं। JCRT DG स्कूल में आप सबका खुश आमदीद है। और आज हम पढ़ेंगे हिस्सा नज्म से गज़ल, जिसका मिसरा है अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। और शायर हैं मीर तकी मीर। मीर तकी मीर आगरे में पैदा हुए। उनके वालिद दरवेश सिफत इंसान थे। मीर की नौउम्री में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। फिर मीर दिल्ली आ गए और यहाँ तवील अरसे तक रहे। यहाँ खान आरजू की सोहबत ने उनके ज़ौक़ शेर व इल्म को तरक्की दी और बहुत जल्द वह दिल्ली के नुमाया शोरा में गिने जाने लगे। दिल्ली में उन्होंने अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिन गुजारे। अपने मुरब्बियों के साथ कुछ वक्त राजपूतना में गुजारे और बला आखिर 1782 के करीब वो लखनऊ आ गए। नवाब आसिफउद्दौला ने उन्हें हाथों हाथ लिया और लखनऊ ही में उनका इंतकाल हो गया। उनके ज़माने से लेकर आज तक तमाम शोरा और नाक़िदीन ने उनकी शायराना अज़मत का एतराफ़ किया है। उन्हें खुदाए शुखन कहा जाता है और आम तौर पर लोग उन्हें उर्दू का सबसे बड़ा शायर करार देते हैं। मीर की बड़ाई इसमें है कि उन्होंने ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं को भी अपनी शायरी में इतनी ही खूबी से जगह दी है जिस खूबी से वो रंज व गम की बात करते हैं। उनकी शायरी बज़ाहिर सादा है, लेकिन उसमें फ़िक्र की गहराई है। उनके शेर दिल को छूते हैं। मीर अपनी शायरी में लफ्ज़ों को नए नए रंग से इस्तेमाल करते हैं और अपना कलाम में नए नए माने पैदा करते हैं। मीर ने हर सिन्फ़ सुखन में तबा आजमाई की है, लेकिन उनका असल मैदान गज़ल और मसनवी है। उर्दू में उनका ज़ख़ीम कुलियात शाया हो चुका है। उन्होंने ज़िक्र मीर के नाम से फ़ारसी ज़बान में आप बीती लिखी और नुकातुल शोरा के नाम से उर्दू शायरों का तज़किरा लिखा है, जिसे उर्दू शोरा का पहला तज़किरा तस्लीम किया जाता है। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। सबर था एक मुनी से हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। दिल से रुखसत हुई कोई ख्वाहिश, गिरिया कुछ बेसबब नहीं आता। जी में क्या क्या है अपने ए हमदम, पर सुखन ता बालब नहीं आता। दूर बैठा गुब्बारे मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। अश्क आँखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। इस वक्त जो शेर मेरे सामने तशरीह तलब है वो मीर की गज़ल से लिया गया है। मीर पेश नज़र शेर में अपने बारे में कहते हैं कि मैं महबूब की जुदाई में हर दम रोता रहता हूँ। कोई वक्त ऐसा नहीं होता जब मेरी आँखों में आंसू नहीं रहता, और जब मेरी आँखों में आंसू नहीं होता तो खून टपकता है। मतलब ये कि हिज्र यार में रोते रोते मेरी आँखों से आंसुओं के बजाय खून निकलने लगा है। होश जाता नहीं रहा लेकिन जब वो आता है तब नहीं आता। इस वक्त जो शेर मेरे सामने तशरीह तलब है वो मीर की गज़ल से लिया गया है। इस शेर में मीर कहते हैं कि मेरे होश व हवास सलामत हैं, मैं पूरी तरह होश में हूँ। लोग हैं जो मुझे दीवाना समझते हैं। सच तो यह है कि जब महबूब आ जाता है तो मैं अपने होश व हवास से बेगाना हो जाता हूँ। मतलब ये कि महबूब को देखते ही मेरे होश व हवास
رخصت ہو جاتے ہیں۔ صبر تھا ایک منی سے ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ اس وقت جو شعر میرے سامنے تشریح طلب ہے وہ خدائے سخن میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ پیش نظر شعر میں میر ہجر کی صعوبت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں اگر کوئی مونس و ہمدرد تھا تو وہ تھا صبر۔ اسی کے سہارے ہجر کی رات گزر جاتی تھی، مگر اب حال یہ ہے کہ اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب صبر میرا مونس و ہمدرد نہیں، اب تو مجھے کسی پل چین و قرار نہیں۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ پیش نظر شعر جو اس وقت تشریح طلب ہے وہ اردو غزل کی آبرو میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں میر وصال یار کی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل سے کوئی خواہش رخصت ہوئی ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے، رونا بے سبب نہیں ہے۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تا با لب نہیں آتا۔ میرے پیش نظر شعر جو اس وقت تشریح طلب ہے وہ خدائے سخن میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس شعر میں میر محبوب سے مخاطب ہے اور کہتے ہیں کہ اے میرے ہمدم، میرے پاس تجھ سے کہنے کو بہت کچھ ہے، پر کیا کروں، میں تجھ سے جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہوں وہ بات لبوں تک نہیں آتی۔ مطلب یہ کہ محبوب کے آتے ہی وہ تمام باتیں بھول جاتا ہوں جو میں اس سے کہنا چاہتا تھا۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اس وقت جو شعر میرے سامنے تشریح طلب ہے وہ خدائے سخن میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ پیش لفظ شعر غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں میر کہتے ہیں کہ عشق زندگی کے آداب سکھاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا جسم مٹی ہو جاتا ہے، میر کے جسم کی خاک مرنے کے بعد بھی پاس ادب کی خاطر محبوب تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ یہ سلیقہ، یہ ادب عشق ہی کی بدولت ہے۔ مطلب یہ کہ عشق کے بغیر یہ سلیقہ، یہ ادب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے سوالوں کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پہلے شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ جواب، غزل کے پہلے شعر میں شاعر اپنے رونے کا حال بیان کر رہا ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ میں ہجر یار میں ہر دم روتا رہتا ہوں، اتنا روتا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو کی جگہ خون نکلنے لگا ہے۔ سوال نمبر 2، شاعر نے گریہ آنے کا کیا سبب بتایا ہے؟ جواب، شاعر نے گریہ آنے کا سبب کسی خواہش کے رخصت ہونے کو بتایا ہے۔ سوال نمبر 3، اس غزل میں کون کون سے قافیے استعمال ہوئے ہیں؟ لکھیے۔ جواب، اس میں کب، جب، تب، اب، بے سبب، لب اور ادب کے قافیے استعمال ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔